चकुली पिठा बा काहाकू काहाकू न भल लगे कहतु तो समस्त को चकुली पिठा भल लगे आम ओडिशार सबुठु सुवादिया ब्रेकफास्ट जी किए भी कह सेटा हूँ चकुली पिठा टी गले ता सहित चीनी की गुड़ टी गले छोट बेलू आम एमती खाई खाई बड़ होचे चकुली पिठा सहित चीनी केत आमर खाली चकुली पिठा किंतु एबे हो गलानी कौन चकुली पिठा संगे टी घुगुनी कर टी सांबर कर टी चटनी कर एबे सब हो गलानी ट्रेंड को सब माने एबे नुआ नुआ सब जोड़ी हो गलानी आउ सकाळु सकाळु मु ब्लॉग स्टार्ट कर देइछि। गुड मॉर्निंग समस्त को ब्रेकफास्ट रे आज होछि छनछनिया चकुली पिठा ता संग को गरमा गरम खटा खटा संबर केवल वेजिस रे पड़ी गाजर आ भेंडी तो एठी आण हमर नुआ आउ थरे आण प्रस्तुत होइछि। आपण माने की भाबुथिबे जे ई आण बैटर चालची गला ना से बैटर सरी कि पुणी नुआ बैटर स्टार्ट हो जाइछि। सकाळु सकाळु झुडंग आलू भजा हो जाइछि वर्षा टिफिन नेकी जिबा पाएंगा आ जे चकुली रे मध्य सांबर न खाइबो जे भजा खाइबो एमिति करी रोसई बास पुरा जोरसोर स्टार्ट हो आज साधा सीधा लंच बापा पसंद सबकि आइटम करी ये अमृतभंडा और कदली की चोपा छड़ेकी एमती बड़ बड़ खंडे काटी देछि। कौन हम कहतु तो आगू आगू मुझे कहबी कौन हम आठी हजबैंड जाकि आज शाग नहीं आसिले सबुदिन मुझे कहे शाग आण टी शाग खाइबा बट ये ना शाग आने कि शशुर आसन जेहेतु कहले राति शोला बेले कहले आउ काली सकाଳେ मुझे जल्दी उठ जाए शाग नहीं आसे मुझे अरे बा बढ़िया तो शाग आने बापा खाइबे आमे भी खाइबू आ देन मुझे प्रेसर कुकर संबर काढ़ी देती से संबर काढ़ला सेम प्रेसर रे अमृतभंडा और कदली को सिझेबी। तो झीर आज एग्जाम अच्छी मैथ एग्जाम पाइंका टेंशन कौन हम कौन नहीं बापा सकाळ मांडिया खाई रेस्ट कर मझे मझे टिके उठी पड़ते पुओ सहित टिके खेली दौरान आउे पुणी टे गड़ी पड़ते एमती टे टीवी देखी दौरान एमती न्यूज देखुए एमती सब चलती आ तो झील तार रेडी हो गलानी आटा हूँ सटरडे ब्लॉग सटरडे यूनिफॉर्म झील पिंधि आठ पुओ तार शोक उठिला तो दीदी सांगे टिके खाइब खेल गपसप हम दुष्टामी कर चलला तो उठिला माने दुष्टामी बापा मेडिसिन लगुच कौन सब माने अजांर सबू जिनस नातिया टोका लगिला अजा आसवा दिन नातिया टकार खुशी कहले न सरे एते खुशी जे माने नुआ लोक पाई से पुणी अजा भी माने पूरा छोट छुआ भाया बापा पूरा छोट छुआ पूरा छोट पिला भाया माने ऋषि सांगे बापा एते खेलुं बहुत माने छोट छुआ पसंद सी सेमती जोजो को आउ सेम ऋषि को मध्य बहुत बहुत भल पाती एटिके आसिले फोन करके जोजोर हालचाल पचारे आई मीन कि बड़ नाती बड़ नातिर खबर भी फोन करके बुझे। तो सकाळु सकाळु घर पाखक फेरीवाला आसीला ये वर्षा मैडम बाहर को दौड़ जाकरी कहला चेयर रखिया पुओ चेयर रखिया तो ये चेयर वर्षा रखी ऋषि पाइंका तार कुनी चेयर बसवा फास्ट से चॉइस करनोला जे मु तो बड़ चेयर बसबी यही चेयर मो कहीं चेयर आसला ठेलिकी पेली दौर मुझे बसबिनी बट ये भाव जानूनी जे मोप ये चेयरटा आसी ना मु तो से बड़ मान चेयर ही बसबी तो 140 टंका फेरीवाला कहला तापर पुणी मुलई मालैक वर्षा 110 टंकार रखिला माने कि वर्षार जिद्दी जे मु रखी किसी गोटे चेयर कि खेलना आउ किंतु आमे मना कलु दे मना कले ना रखानी आमे मु आनिबी प्लास्टिक बजारू भल भल कलर वाला चेयर किंतु से तो गोटे जिनस वर्षा देखिला माने मु रखी आउ देखो बापा टिके जमी कहले बापा टिके गड़ुवे आ प्लस नातिया टोका सहित खेलुवे छोट छुआ सहित बापा जोजो सांगे खेली खेली पूरा माने पूरा माने आदत हो जोजो सांगे बापा बहुत खेलते खेलाती बुलाती तार सबू कम बापा करती जोजोर सबू कम एबे तो जोजो स्कूल गलानी अंगनवाड़ी छाड़ा स्कूल छाड़ा गाधे देवा पटी करदेवा सबू किसी बापा जोजोर करती आठिकी आसले 2-3 दिन ऋषि सांगे भी धूम सारा खेलती माने दिन सारा मौका छाड़ती बापा जमीक तो ये प्रेसर सकाळु उठू उठू बापा पुओर बुला स्टार्ट खाया नाई पिया नाई दिज जाक जा बुलूँ देखो तो आम नंडू हीरो को देखो तो रास्ता घाट देखी देखी आसो क्या बारी रे कौन होती कौटी कौन फूल फुटी कौटी पिजुड़ी फड़ी बाड़ी की अनै अनै आस सकाळु सकाळु बुला स्टार्ट ना खाया पिया पेटे दाना पड़ोनी खाया हेनी ए मामलतकार आंटी देते ना मामलतकार सोनाली आंटी ए मामलतकार ए मामलतकार आज केमती फल बुले दी मशा ही छोट छुआ पाखे मशा जानी
चल घर चल घर चल खाई आस खेल गाधुआ पर अध घंटा पूर्व खेल एवं नुह घर चल गोड़ा चले 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 सी आ रही आ मजाटा बाड़ी रे ओए पुओ खाइबु चल कौन चकुली पिठा संबर पुओ तमें एत समय कहीं रही गाड़ी एबे आइला बा हाथ गोड़ धुआई नहीं चला घर सेठी पोक अच्छे कामुड़ दब लो ऋषिर सुन्नु को पोक कामुड़ दब लो चलो गोड़ हाथ धोई घर जा खाइया लंका मंदार এটা লঙ্কা মন্দার ये फूल के माने खोला फुटुनी এটা ফুটে না তো পাগল না কোন আর না লঙ্কা মন্দার কোন খেলটারে ফুলা ফুলা খোলা কাই হব এটা কোন কড় তুমি ভাবিছ এটা লঙ্কা মন্দার পুଣି ଖୋଲି হব ଶୀତ ଦିନରେ କେତେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ ସେ ତ କହିବୁ ମୁଁ ଧୋଇବି ପୋଛା ହବ ଦେଖ फाइनाली ससुर जाई मिसिकी एठी ब्रेकफास्ट करनौछंदी छनछनिया चकुली पिठा को गरमा गरम खटा खटा सांबर तो टेस्टी ब्रेकफास्ट जो जमे दौन दिन जाक उडेक्री एमाने सिना फटाफट ब्रेकफास्ट कले मुझे सेपटे लंच स्टार्ट करी एमाने खाई सारे देन आम मैंने खाइबू रोसई देखुचु नंडू नंडू रोसई देखुचु कहलु हाय 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 गो नमस्कार कहलु नमस्कार फ्लाइंग किस देलु फ्लाइंग किस से दलिया बा खाइबू फ्लाइंग किस दे फ्लाइंग किस देबुनु हाँ फ्लाइंग किस अजा क्या दी तो मु आ भितर लेट न करके लंच आइटम सब बनवा स्टार्ट कर देछि मते गोटे गोटे सब बनवार अच्छी सब भेजेस आइटम बापा पाइका सब शनिवार भी सेमती थिला बापा भी तो आइंस भल पाऊना तापर मते सब तक आज भेजेस ग्रीन ग्रीन आइटम मेनू सब बनवार अच्छी कलरा ये कुड़कुड़ भजा रेडी हो गलानी सारंकर आज इच्छा है टे चा पिया ना कौन आ बेले चा दे डेऊ बहुत देचे आ बेले चा दे डेऊ थी आज कौन चा मगा है मो पुओ ए ऋषि चेयर ऋषि ये पड़गला तो से कांदुला हाँ हौ तो फाइनाली गाधे पाधे के आसीगली ब्रेकफास्ट करने को बस पड़ी मोर है चकुली पिठा आलू झुड़ंग भजा ता सहित टिके पियाज चकुली पिठा सांगे भजा सहित टिके पियाज है ना बढ़िया लगे एमती पियाज देखिए खाऊे केमती लगे कहे मस्त लगे मत संबर एत खास लगे तो मुझे संबर आनलिनी मु भजा सहित खाइली देन आसीगली रोसई मोर जमी कहला अधा अधुरा रोसई करी पूरा करनी प्लानिंग हिसाब से ही सब कै कहली गाधे आसे बाकी आइटम करी कलर को भाजिकी रखीदेकी जाइली देन आसिक जो कदली अमृतभंडा प्रेसर सिझे 4 ରୁ 5टा सीटी देती ताकू पानी काढ़ी ड्रेन कर देती बर्तमान देखते गोटे थाली को काढ़ी गोटे स्मैशर रे मुझे मैश कर नौचे अमृतभंडा और कदली को आलू जगार आमर जो आलू बैगन टमाटो बघरा हुए ता जगार अमृतभंडा कदली और टमाटर छुंक दिया बघरा हम जेबुठू बापा को डायबिटीज है से तो आलू खाती एमती बघरा कराए अमृतभंडा कदली टमाटो दिखाई यहाँ चकटा चकटी होकर बघरा हम यहाँ आलू परिका ही लगे डायबिटीज पेसेंट मैंने खाती जदि कहे जदि न खाती ताले निश्चय एमती बन खाइबे बहुत ही सुआदिया बहुत ही हेल्दी होता है आराम से आलू भर्ता जगह आपण मैंने कदली अमृतभंडार भर्ता बघरा खाईपर ये मुझे छुंकटा देदेवी आमर भर्तार कदली अमृतभंडा भर्तार तेल गरम है देली मु पंचफुटण देले भल बास्ना आसो आमर यही बघरा बघरी रे आलू बघरा हो कि अमृतभंडा बघरा हो कंचा लंका देली देन देली पियाज देन देली टमाटो मु भर्तार टमाटो पके सॉरी लुण पकई नी तो ये टमाटो उपर ही एकाथे लुण दे दूची आपण मैंने भूसंग पत्र पकई पारे
ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଷେଇରେ ଏମିତି ତରକାରୀରେ ଆଇଟମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇନି। ତ ଏଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଳାଏ। ଖୁସିରେ ଯେତେ ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଉ ତ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଯାଏ, ମାନେ ଦିମାଗଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଖାଲି ଚେହେରା ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏନି, ଦିମାଗ ବି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। କାମ କରିବାକୁ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଦୌଡ଼େ। ତ ଏଠି ମୋର ଛୁଙ୍କଟା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ କଦଳୀର ଭର୍ତ୍ତାଟା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମୋତେ କାଢ଼ିକି ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଦେଲେ। ତ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାଃ ଏମିତିଆ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତ କହିଲେ ଆଉ ପାଣି ନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ତୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ନା ପାଣି ପିଇବାକୁ, ପାଣି ପିଇ ସବୁବେଳେ। ତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ହେଲା, ହଁ ପାଣିଟା ପିଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିବି ପାଣି ପିଇବି କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଉନଥିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଏଇଟା ସରୁ ସେଇଟା ସରୁ ଯାଇକିରି ବସିକିନା ପାଣି ପିଇବି। ଯାଇକିରି ବସିକିନା ପାଣି ପିଇବି ବୋଲି ସିଏ ବିତିଯିବ ଯେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପଳାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିଗଲା। ଯଦି କାମ ମଝିରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତିଆ ହେଲ୍ପ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତିକି କେୟାର ମିଳେ, ଲଭ୍ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିଯାଏ। ଓଃ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପାଣି ଦେଇଗଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏବେ ଶାଗ ଭାଜିବାକୁ ଆସିଗଲି। ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା ଛନଛନିଆ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଖାଡ଼ୁଆ ଖାଡ଼ୁଆ ଥିଲା। ତା'ର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଷ୍ଟେମ୍ ଗୁଡ଼ା, ଶାଗର ଷ୍ଟେମ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ଥିଲା। ତ ଶାଗ ଭାଜି ଦେଉଛି, କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି ତେଲ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ସେମ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣଟା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଘରା ବଘରି ଆଳୁ ବଘରା ବଘରିରେ ଦେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଲି ପିଆଜ, ଛେଚା ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ବାପାଙ୍କର ସବୁଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼ ହେବ। ବାପାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ରୋଷେଇ ତ ତାଙ୍କରି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ବନେଇବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଶାଗ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଶାଗ ଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ଦେଲି। ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଗ କେମିତି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେଇକରି ପୁରା ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇକିରି ଶାଗ ଭାଜିବୁ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ ଯେ ଶାଗକୁ ଭେଣ୍ଡି ଦିଆହେଇକିରି ଭଜା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଦେବି, ଆଜି ସେମିତି ଭାଜିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କରିଦେବି, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତାକି ବାହାରିଯିବ। ଶାଗଟା ବେଶୀ ସିଝିବନି, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ମରିଯିବ, ଶାଗଟା ବି ଅଲଗା ହେଉଥିବ। ଯଦି ପାଣି ସହିତ ମିଶିଲା ଶାଗଟା ପୁରା ସନ୍ତୁଳା ଟାଇପ୍ସ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଘର ଓଳଉଥିଲି, ଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଏଇଠି ଏମିତି ଓହଳିଥିଲା, ମୁଁ ପାଇଲି ହେଲା। ମାନେ ରିସି ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଗେଞ୍ଜିଛି ପକେଇଛି ହେଲା। ରିସିର ଗାଡ଼ିରେ ସେ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଥାକ ଏଇଠି, ତା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଛି ରିସିର ଗ୍ୟାରେଜ୍। ଏଇଟା ହେଲା ରିସିର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାବିଟା ଏଇଠି ଗେଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ଇଏ ତ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯାକେ। ଏଇନେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଦେଖିକିରି ସେଇଠି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗାମା ଯେମିତି ହେବ, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି, ଚାବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆଜି ମଜାଟା। ସିଏ ତ ଏଠିକି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ କଦାପି ନଥିବ ପୁଅ ଏଠି ଲଗେଇଥିବ ବୋଲି ହେଲା। ଦେଖିବା ଘର ଓଳେଇ ସାରେ। ସବୁ କମେଇଛି, ମୋତେ ଏତେ ବିରକ୍ତ କରନା। କମା ସବୁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛି, ପୁଣି କମା। କାହିଁ ଖାଉଛ କାହିଁକି? ନା ହେଲେ କମଉଥିବି ବାଢ଼ୁଥିବି, ଏଇ ଧନ୍ଦା ଖାଲି ଦିନମାନ ସାରା କରୁଥିବି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଯିଏ ଦେବ ନା, ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଉ ଦିଅ ଦହି ପଖାଳକୁ କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଘରା ଆଉ ମାମା ଓ ଏଠି ବସି ପଡ଼ି ମାମା ଖାଇଲା ବେଳାଟା ମାମା 3 ନଙ୍ଗୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, 3 ନଙ୍ଗୁ। ହେଲା ତ ଭାରି ଦଉଥିଲ ନା, ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବ। କାହିଁ ତୁମେ ତାହାତ ଲାଗୁଛ ବୋଲେ ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଭଜା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଭର୍ତ୍ତା। ସାର୍ ଖାଇଲେଣି, ଏଯାକେ ଚାବି ଖୋଜା ହେଇନି। ମୁଁ ଅନେଇଛି, ଏଇଠି ଜଗିଛି, ସେ ଖାଇସାରିକି ଏଇଠିକି ଆସିବି ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ରୋଷେଇ ଫାଇନାଲି ସରିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି, ଝିଅ ଆସିବ, ବାପା ଖାଇବେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଢୋଳଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବେ, କହିବେ ଓଟିଭି ଲଗାଅ, ଓଟିଭି ଲଗାଅ, ସମ୍ବାଦ ଲଗାଅ। ସମ୍ବାଦ ଲଗାଇକିରି ଢୋଳା ହେଉଥିବ, ଆଡ଼ାକ ଢୋଳୁଥିବେ। ତାପରେ ବାପା ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ପୁଅ ଖୁଆଇବି, ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ, ଏମିତି କରି କାମ
ଏଇନା ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମାମା ମାମା ହେଇକିରି ଭାତ ଖାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଝୁଲିବ। ପାପା ଥିବା ଯାକେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ପାପା ଗଲା ପରେ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚାବି ଖୋଜା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚାବି ଖୋଜା ହେଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅକୁ ଶୁଆଇଲିଣି, ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ମଜାଟେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଥିଲି ସେ ଘର ଆଡ଼େ। ଆଜି ଯାଅ ନା, ଯାଅ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ଖୋଜି ଖୋଜି ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେବି। ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଫଳଟା ଲାଗେ। ଏ ଘରେ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି। ହଁ କାଇଁ ପାଇଲେ ଡୋଜର ଡୋଜର ନା ସେଟା କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲି ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେଲି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲି ପୁଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ହଇରାଣ କରିବି, ତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଲା। ହଇରାଣଟା ହେଲେ ଦୁନିଆ ଖୋଜିଲେ ନା ଆଉ। ଆମ ସାର୍ ଶୋଇଲେ, ମୋର ଏବେ କିଛି କପଡ଼ା ପାଣି ହେଇଲା। ୱାସିଂ ମେସିନରେ କପଡ଼ା ସ୍ପିନ୍ କରି ଦେଖି ଚୁଟି ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ନାହିଁ ଆଉ ବାକି, ଚୁଟି ପୁରା ଓଦା, କାନ ମୂଳରା। ଗରମ କ'ଣ ହେଉଛି ବି ବହୁତ। ବାଏ ବାଏ। ଫାଇନାଲି ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁତକ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ କଡ଼େଇରୁ। ସବୁତକ କାଢ଼ିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନରେ ପୁରେଇକିରି କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବି। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇନା ତାପରେ ମୋତେ ବି ସେମ୍ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବି ସବୁ କରିବାର ଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରୁ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର ଗୋଟେ କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ କାଢ଼ୁଥାଏ। ଏମିତି କରିକିରି ସବୁତକ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ, ଯେମିତିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତନ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା। କାହିଁକିନା ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିବି, ଆଉ ଅଧିକା ଆଇଟମ୍ କରିବି। କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବଘରା, କଲରା ଭଜା, ଦହି ଚହ୍ଲା, ଆଉ ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା। ଏଇଠି ରହିଲା କଡ଼େଇରେ ଶାଗ ଭଜା। ଶାଗ ଭଜାଟା କଡ଼େଇ ରଖିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଉଷୁମ କରାହେବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଶାଗ ଭଜାଟା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ହେମାଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଡାକିଲି। ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ବାପ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ଖାଇବୁ ଆଉ। ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ବାପ ଝିଅ ସବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ବାପାଙ୍କୁ ଉପରେ ଖାଇବା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ବାପା ତଳେ ବସି ପାରନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ। ବାପାଙ୍କର ଦହି ଚହ୍ଲା ହେଲେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦହି ଚହ୍ଲାଟା ମେନ୍ ତାଙ୍କର। ଆସିଲା ମାନେ ଦହି ଚହ୍ଲାଟା ଆମର ହେବ ମାନେ ହେବ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇକିରି ସେଇଟା ଦେଇ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଭାତ ଯେଉଁ ଦହି ଚହ୍ଲା ହେଲା ସେଇଥିରୁ ଦହି ଟିକେ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦେଲି ଦହି ପଖାଳ, ସେ ତାଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ହଙ୍ଗାମା କରିଲେ, ତୁ ଆହୁରି କାଢ଼େ, ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବିନି, ଏମିତି ହେଉଥିଲେ। ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିରି, କହୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ। ସେ ତ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଜାଣିବି। ତାକୁ କହିଛି ତୋତେ କୁଟିବି ତୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ନ ହେବ। ତ ଦହି ପଖାଳକୁ ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଭଜା, ବାଇଗଣ କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଘରା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ମେନୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ। ମୋତେ ବି ପଖାଳ ହେଲେ ମୋର ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ଭଜା ଭଜି ଭର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ଜମିଯାଏ। ବାପା ତାଙ୍କର ଦହି ଚହ୍ଲା, ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଟିକେ ଭଜା, ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି କରି ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମା' ଝିଅ ପୁଅ ତଳେ ବସିଛୁ। ରିଷି ଏଠି ଭାତ ଆମର ବିଞ୍ଚା ବିଞ୍ଚି କରୁଛି। ଏମିତି କରି ରହିଲି ଏଇଠି।